Kalau sebenarnya ada sejenis kunyit dekat India ya. Kunyit dekat India ni sangat bagus untuk orang yang sakit sakit saraf, sakit lemah jantung. Okey, saya pernah di-offer oleh seorang doktor untuk jual kunyit tu, tapi saya tak nak jual sebab susah nak sebut. Sebab dalam perubatan Ayurveda ada tanah tertentu yang menghasilkan kualiti kunyit yang sangat-sangat bagus. Okey, tapi kita dekat Malaysia dengan Indonesia, kita punya tanah lain. Kualiti kunyit kita pun tak sama. Okey, kunyit ni kalau kita nak buat ubat batuk macam mana? Buat batuk kan saya kata dia antibiotik, dia mengeluarkan antibody, dia sangat bagus antiseptik, bagus untuk merawat luka. Okey, bila paru-paru orang selalu batuk-batuk lama sangat, tak sedap lah. Tumbuk tu campur sedikit Allahu Rabbi, Allah buah pala. Okey, campur sedikit buah pala, jangan banyak, nanti rasanya pungent. Pungent. So, apa kena buat? You letak madu. You makan madu, insya-Allah batuk tu berkurangan. Allah izinkan. Madu, sedikit buah pala, kunyit